هاد لا فيديو غادي نحاولوا نصحوا هاد التمرين هذا و او ميم طون غادي ندير ان رابيل ديال لو كور، يعني شاك ديفينيسيون او بيان شاك بروبريتي غنحتاجوها غندير ليها ان رابيل. قبل ما تخدم معايا التمرين، قبل ما تشوف معايا لا كوريكسيون، حاول تخدموا راسك باش تعرف لي بوين فور اي لي بوين فيبل ديالك في هاد لو كور هذا. ابخي عاد شوف لا كوريكسيون. يلا دير بوز، خذ ورقه وستيلو، خدم شاك اكزامبل وكمل معايا لا فيديو. Alors, le premier rappel, c'est que il y a qu'un A un réel positif. Alors, la racine de A au carré, il y a la racine de A, le tout au carré, égale à A. Donc, on a un exemple, pour nous la définition bien. La racine de 5 carré, c'est 5. La racine de 1,2 au carré, c'est 1,2. Et la racine de 1 tiers, le tout au carré, c'est le 1 tiers. Alors, on rejoint l'exercice. On a le premier exemple. Alors, on a une application directe de la définition. Donc, racine de 98 carré, c'est 98. Parce que la racine de A carré, c'est 1. On a d'abord l'exemple tchani. Donc, le deuxième exemple, je nous dis. On dit 4 racine 3 le tout au carré. Alors, on a attention. Le carré est élevé pour 4 racines 3. C'est-à-dire que je vais partager le carré pour les deux. Il y en a le 4, on a la racine 3. C'est 4 carrés fois racine 3 carré. Donc j'ai partagé le carré pour les deux, pour 4 et pour racine 3. Parce que déjà, je suis le chapitre des puissances de deuxième année collège, c'est que A fois B puissance n, c'est A puissance n fois B puissance n. Donc on partage la puissance. Alors, après il y a le calcul. Donc 4 carrés, 16. Racine 3 carré, en appliquant la définition, c'est 3. Ou 16 fois 3, c'est 48. Alors, faites l'exemple 3, je n'ai moins 5, racine 11, le tout au carré. Alors, le carré, racine 11. Donc, je ne vais pas calculer moins 5 carré. Donc, je vais calculer racine 11 carré, et après, je vais faire la multiplication. Donc, ça va faire moins 5 fois, directement, c'est 11. Et moins 5 fois 11, c'est moins 55. Question 4, on dit la racine de moins 8 au carré. Alors, la racine de moins 8 au carré, c'est la même chose que racine 8 carré. Parce que la racine de moins A au carré égale la racine de A carré égale à A. L'exemple 5, on a une différence de deux racines. Au jugeons, ce sont des carrés parfaits. Donc 100 est un carré parfait, ou 16 est un carré parfait. Les mazal me كيعرفش شنو هو un carré parfait, on dit un rappel عليه. Alors, les carrés parfaits, ce sont des nombres dont la racine carrée est un entier naturel. يعني ملي كناخذ واحد لو نومبر وكنحسبوا لا راسين كاري ديالو وكنلقاو ان نونتي ناتوريل كنقولوا بان هذاك لو نومبر سي ان كاري بارفي. دونك لي كاري بارفي اللي خصكم تحفظوهم هما هادو 1 4 9 16 25 36 49 64 81 et 100. واللي يقدر يعقل على 121 اللي لا راسين ديالها هي 11 و 144 اللي لا راسين ديالها هي 12 حتى هما يعقل عليهم. باسكو هادو غنبقاو نحتاجوهم في لي زيكزارسيس بزاف. دونك هاد لي نومبر هادو 1 4 9 16 25 36 49 64 اتسيتيرا كيتسماو دي كاري بارفي. علاش؟ باسكو لا راسين ديالهم كتعطيني ان اونتي ناتوريل. الوغ نرجعوا ليكزارسيس ديالنا. راسين 100 دونك 100 c'est un carré parfait donc c'est 10. Racine 16 c'est 4 et je fais la différence 10 moins 4 c'est 6. Alors ناخذ دابا l'exemple 6. alors هنايا شنو عندي؟ غادي نحسب هادشي اللي à l'intérieur ديال la racine. Donc 169 moins 25 c'est 144. Donc c'est 144 au carré. Ou 144 au carré c'est 144 en appliquant la définition numéro 1. هنا ملي كتكون عندنا une addition وسط la racine, attention. Donc ما كنسامبليفيوش l'addition ou bien la différence وسط la racine. يعني ملي كتكون une addition ou bien une différence وسط la racine كنحسب هذيك l'addition عاد كنسامبليفيه في الاخر. هذاك لو نومبر اللي خرج ليا كنسامبليفيه. فاش غنحسبو donc 64 plus 6 carré qui est 36 ou 64 plus 36 c'est 100. Et racine de 100 c'est 10. في l'exemple 8 شنو عندنا؟ عندنا une racine à l'intérieur d'une racine. Alors هنا l'astuce ou bien la technique c'est quoi؟ ملي كتكون عندك une racine وسط منها une racine وسط منها une racine يعني واخا يكونوا بزاف شنو كندير؟ كنحسب la racine qui est à l'intérieur. يعني كنبدا بلا racine اللي كاينه لداخل.
عاد لا راسين اللي وراها عاد لا راسين اللي فوقها اتسيتيرا حتى كتبقى ليا اون سول راسين وكنشوف واش هذاك لو نومبر يقدر نسامبليفيه ولا لا. دونك هنا لا راسين كي على الانتيريور سي لا راسين دو 16. دونك غنخلي هاد لا راسين اللي كاينه برا كوم سا ونمشي نحسب لا راسين دو 16. كلكم كتعرفوا بان راسين 16 سي 4 اي لا راسين دو 4 سي 2. الوغ في هاد ليكزومبل 9 غنديرو نفس لابليكاسيون اللي درنا في ليكزومبل 8. ملي كتكون قلنا اون راسين à l'intérieur d'une racine كنبدا بلا راسين qui est à l'intérieur. يعني هنايا غنحسبوا la racine de 36 هي الاولى. on remplace la valeur ديالها. كلكم كتعرفوا بان راسين 36 هي 6. donc j'ai remplacé la racine de 36 par 6. après غادي نحسب داكشي اللي وسط لا راسين اللي كاينه لداخل. يعني غنحسب هادشي اللي وسط هاد لا راسين هادي. دونك الا حسبنا شنو كاين وسط هذيك لا racine c'est 25. donc 19 plus 6 c'est 25. après la racine de 25 c'est 5. Donc je vais remplacer racine de 25 par 5. Comme ça. Après, نحسب شنو كاين وسط la racine اللي كاينه لداخل. يعني هاد la racine هادي. Alors 4 plus 5 c'est 9. Après la racine de 9 c'est 3. Et on a 7 plus 3 qui est racine de 10.